Hello, Asha sweet on himani. I na buy ya be Jenny powder. Me kwato Jenny bebre wo dwom na me buy no. Asa Jenny ne sa na ese. Ti me fa madwen se ne me be bi powder na metimi astore ama na chepa. Me sha se ne chese me hwane me Jenny ho kama. E hohoro ho se de wani gu so a e twagu ya. Me wie ya me papam. Me papam mo nkitenkite eyiyi ni nyina free mu ma ne ye ran se de ne gu so a e twa ya. Efi se me be hata na me de bi nso hye oven mu. Se menyi na nketoa na se megya na kese se ya enwo ntem. E na chese ye ne gu so a e twagu. So me ye wie no me de kwhye oven ai na dọọso nti me ye madwen se me ha tabi na me de bi nso ahye oven mu enti we ye de me de kwhye oven mu no ai no so me hye ne kama agu me tray so ache se eno nso e ko oven mu anesa ai me wie ye no me ye madwen se na me de bi nso egu dehydrator mai dehydrator na de eno no me just so 24 hours ache se e ye otwen pa e se onya botre ma na eno no be wo ne kama se de awia wa de na oven ni de bema eni na adum kakra na se eni be yetuntum kakra nte se de dehydrator na kasa drive ne se de awia e na dry enti ene ha me sha se de we e ko share me oven e na ne me hihye we no so kama e wo dehydrator ne so oven no de acha be 3 hours na ese awa nesa na ese enu na digidi pa na ewo nso ani no edum kakra we nso ye 24 hours na ese dehydrator na nso ne de na wo kama oven ni de na etwagwe dehydrator na nso de awo afa ye be ko blend ai ye de begu ye grind dem a blend ne kama chese ha no nso no enya sam ketwa ya grind area ye je ne na ye fiko kama na enya sam ketwa we eni ye fita sese we no na ye de share dehydrator mu e na ye san blended de de share oven we no so na ni no e ye dum kakra na se ye kokko kakra we obetimi ekita wo konkom e de se we bua so for long time more than 6 months enye hwe ai se ne fezi a wa ba be ka me ho a na wa bo modern subscribe we ye sweet on him I had ye mfa ye busu ani agro ento ba na yese ye ma wakwa ba be ka busu ho anesa ya me ore mfi na wa share me video no so ama afoforo nso enya bi ahwe ye de je ne egu konkom kama ye wie ye je ne powder so when each video ho ya no wa ma me thumbs up na afi so wa subscribe ya share ma wa afoforo nso ahwe me da wa se bebre so share me bye bye